Tadi la posma et autour de wende wanton kiba wakat pourra guitar saba PDG Inoussa Rwamba bambe machine d'amazigé passe à tous à Djelebu d'une kiba aujourd'hui à la auto. Septembre qui Rasmana c'est 1947, septembre qui Rasmana c'est 2021. Yom piso pela ana la wotone la Burkina Faso pin nepsanda bonte hot votawa tengning absanda passé en puis wala biaxé 1932 yomna jeli 1947 yomna la sanda passa zamana wotonwa wat votani mbuda nan ton zabe andi rabtenga ya sababo te mouvement ni ngap sombana so te mouvement endogène abwane sens garsen yele te Burkina bela maton rombang tourna sey totone na wat la taba en kengi ngusira wan tibulgem te ya septembre kura sampile yipso wata la asfanya nan somba ye ko kibne bonti San Pedro dil ya sababo to be sogal poga je sera so da équipe mo be le yemre ne zalam yele ton sogole wala balla woto no ton kibe jura woto ne kale ka na sa venam sey to État de ta poussement, tu as eu un piso pour la nas la wotone Burkina Faso na pintura bonte hot volta tengninga te yaksa sandara ande sa poso kanda pahawa sa memnom petaba na zabe hot volta ni wakat kan na zabe antonre ndes wala ziga te tengana leba pinzige dil ya rime ya sabab te hinna yelen tere rara wotono wala te Burkina Faso nam tira pensidin on zamana zaba opangteka mouvement endogène ya ka sosga sen yelen tonre on wane enam sanken wala tom na waya wotono da taba tia professeur Basile Gissoum passe professeur Jean-Marc Palm ya bamba un sensé en convenant s'inquiète tom na wotono wa wilga kwai tawakata kabum se de riem tibala ton ya vraiment obstir zaba ob panton tek wakat kanga bala zab kanga me sanda pasini wilga tiruna tengninga sambonti Burkina Faso anambi la meye mais un saut te mouvement endogène ram data te Burkina Faso ni mbuide fa gilit kela antique wala yala wotone nge no kenne ninga ton me hantemane an tonre en zabe te zamana tonre en ken wala tor yabra mahandare taye soba ça ne mouvement endogène ram menga bam data men te septembre qui rasmana fa nyakata yara hon wele tor zali on ko Burkina Faso rama abraba menga ya tab nyaka wala sore son bonti boulevard wala nyaka na na son bonti monument kareba to lo nyaka université tor zali am podi université wala boulevard kare bonna ngaz abotone 4 septembre 1940 Bital tama sanking politique wanti wilingamba ti unir PS sans passe parti politique ni so fangil nisba sandat na taba unir PS ti panyenga optala wala sekasanga wala yam sengeta la ti ka parti politique nam nisba sandat na unir PS zinbene wilingam ti OSC nam nisba mesam pokodba am paba nu pogose tumna na tompa panga obzina wala benowa sa na metre beno wende sankara wuliga me tibambe suriano pipi ne etubna no kenelsia totono wa rime kite taptalinga zonen taba na yilengese no kenen ngap sanandi ke obzinin tara ton tal pangala ya titenta obseka poa abka gili senke ne juleni subsambe ton zamana wala wumtaba yele wala enyo kokolga yele la bigeno kenen ngap nanton sole titumna ton pam wala pangat nambab sa tumna sunyane da yemre tapte ko venam san yido tone Yora Aruna Zakane ya te bangte yibera ton seka ya wala mettre son yete lora sonna yele ton na ta ton pensa ton tume na pama zeke ton menga tenga Burkina Faso Zougou
la tõog n noog nim-wɩɩda fãa gil sũure sẽn na yele n kẽng politika wɛɛngẽ wala yãmb sẽn lɛ wã d yeelame wãna yãmb sẽn ges tõnd rũnã politika meng no-kẽndre yaa tɩlɛ a kʋtame tɩ tõnd mengã na n taa pẽense bala mikame tɩ wakat sãnde na n tɩ mikame tɩ ned a ye sã n yik n yalse wat n kɩlame la d sã n na taaba d na n sõnga taab tɩ paam n rebge n paam n tõog n tʋme na tõog n noog tõnd nim-wɩɩda sũuri na tõog n tʋme n tãag tõnd mengã sõn dag n dat tɩ tʋʋmã meng tʋg n yals yẽ nina fãa la d na mikame tɩ tʋʋm kãngã fãa gil sẽn na n tʋg n yalse yaa pãng la a rate pãng la a rata yĩng n ket tõnd na n naag taaba la yãmb la sẽn mi tɩ fo sẽn wa tʋg n dat n naan neb a yiib noog taaba a yaa bũmb sẽn pa nana ye parce que yaa bũmb sẽn sek zĩnd n gome yaa rẽ n ket rũnã tigra yaa bũmb sẽn na n sagle tõnd tã-biisa tɩ nasaar tɩ militant sẽn na yel tɩ tõnd tõog n bãng n naag taab noora a ye n bãng tɩ tõnd sẽn pẽnsã sẽn na n naag taaba yaa sẽn na yel n tõog n tʋm n naf tẽnga ka sẽn na tʋm n naf ãdem-biiga a ye ka sẽn na tʋm n naf nin-yɛnge yaa sẽn na yel n tʋme tɩ tẽngã nebã fãa gil bãngẽ b mengã nafa bee naag taab kãngã pʋga dẽn tɩ y na n gese yaa parti rãmb sẽn naag taaba na n bĩng tʋʋme sẽn na yel n nafe rũnã la a naf sẽn be beoog pʋgẽ fãa gilli tõnd bũmb nina sẽn wilg tõndo n kõ tõnd tẽebo tɩ so-kãngã na n zemsame wã yaa tõnd sẽn deng n zĩndi d zĩndame n gome n zemse d zĩndame n bĩng yam sõme d ninga yam tɩrse so-sõng zugu la tõnd mengã taag sẽn gesame tɩ yaa neb sẽn n tar pʋ-tẽere yaa neb sẽn tar tẽeb sõngo n naag taaba na n tʋme yaa rẽ ket tɩ tõnd ka tar tẽeb sẽn na wilg tɩ yel-kãngã pa na n tõog n tʋme n naf burkina faso ye tõnd tara tẽeb la d kõ sɩda tɩ so-kãngã na n zemsame a na n yɩ zu-zẽkr n kõ paati nirb sẽn naag taaba a na n yɩ zu-zẽkr n kõ tõnd paati rãmbã fãa gil taoor dãmbã la wa yɩ zu-zẽkr n kõ politika taoor dãmbã burkina faso kaane donc tõnd tara tẽebo la d kõ sɩda tɩ na n zemsa bɩd tall taab n kẽng korengã zĩigmã sẽn dugl yam tɩ école kãsengã b sẽn boond tɩ suite umef université wa burkina faso yaa suisse école sẽn wa tɩm zamaana kaayam sẽga kiba kɩtbã n na n wilg koka tɩ bãmb tʋʋmdã b sẽn be burkina faso wa yʋʋmã yiib la wotone la yaa tʋʋm sẽn tar pãnga tɩ bãmb mengã pãbr wala tʋʋmdã nu-pʋgs wotone wilgda koɛɛ tɩ sã ne école kãngã ne suite umef université wa burkina faso wã sẽn kẽ ne université rãmb ninsba sẽn sob mesb tɩ boond université privé rãmbã b wata wala yiib n soab zĩige dɩl tẽeg tɩ yaa ka le-kãadembã tɩ korengã tõog n yike dɩl b sẽn sɛr kiba kɩt wotone wã yaa sẽn na yel n tõoge n kõ vẽenem ne n be ka yʋʋmã yiib wotone n karem wala kamma wilgda koɛɛga tɩ sã yaa ne école kãngã ne b pabga wala teelgo genève soolmã wã réseau a yembr sẽn be boond tɩ réseau umef yẽ be suisse soolmã wã b tõogame n sõngdba tɩ b tõe n kõ karen-biig sõn na ta kobd sɩ bãngre UFR dãmbã yɩ pʋgã tɩ école bɛda yɩ pʋga sẽn kẽ ne diplôme dãmbã dẽ yĩnga yaa diplôme dãmba ka me sã sẽn me tigr bɩ b ka me tigre a monsieur martin bãnse bãmb wilgame tɩ sã yaa ne bãmb école diplôme dãmb wotone wã yaa bũmb ka me sã meng sẽn me tigre la pãbr wala nu-pʋgse n kõt wala bãmb diplôme dãmbã tɩ bala bãmb korengã bũmbu sẽn tʋʋl soɛsɛd tɩda t'a tɩ université suisse umef université wa burkina faso bãmba b be wagd 2000 kaane ne piisẽ dɩl b raabã yaa tɩ b tõog n kõ karen-biisã bãngd sɩd sẽn na yɩl n tɩ b tõog n yɩ beoog nebã namba tab ned a yembre tɩ b tɩ kõn vẽenem sẽn yɩɩd wotone am yʋʋr yaa yamba elibrabo n tʋmda université ka tʋʋm-kãngã buudu a maanda zakẽ a maanda rotin yãmb kẽ zĩ-been n yi beoog n na n tʋg t'a zabr yãmb maanda bõe yetame tɩ bõe n tõnd datame tɩ sõs-kãngã poore nebã sã n wʋm tɩ gomd université suisse umef bɩ bãng tõnd sẽn maan bũninga bãng tõnd sẽn yab rãmba la bãng tõnd me sẽn dat bũninga sã n maana b to b tõe n tʋm n taaba tɩ ned fãa me a tʋʋm zãra tõnd université wã ne université rãmbã taabã reng yaa bũmba yembre fo sã n kẽng université de waga fo sã n maan yʋʋmã tãabo fo yita ne licence fo sã n wa suisse mefe fo sã n maan yʋʋmã tãabo
me yita ne sanse nan de ya bumba yimre la so want to weather singa yati ton ne menti ton sing ko ngati bonti university wa ton bawa neba se wala ton zoranda se zone tuna bena satenga na satenga awala France awala Canada awala États-Unis ti ton na nan ne bam masa man tuna derate ram ti yam ha sakin chebene a fomun to men sak tufu sa ye vraiment ti kasoma bien vraiment ti kasoma sa ma men miki ti ba ma na woto pintism se ti ton na ton ke ton na sam dame ton quand même en pas ma bangre pa tenga ta pa pense pa bangre université pila yibu université privée rama pila yiba ministère ay wa ngesa me la biela mti ton ya yibu ndamba ya usta université Saint-Thomas d'Aquin biela mti bamla pipi on pour de mais là un moment ce temps était ton ya deuxième ton ya yibu ndamba ne pierre room na mtu bomna le permis c'est ton ya yindama ya bonyu kiti ton ya yindama nan ton ya lamba ton me suna ya no na ya singre na ke sinan pour le ton ya pawa corona na wa manda to bala bon zin ya kokono ton me wa me data man bun so to yi so bun nan panga ti koron sam pata panga yam be semana ya wa yam ba so bala no pa to me da ton wa na tarata masanchen kongusi tsembe kila pole pinu ko ko ngam te beno wa kombi bis l'armentar sous le sombon de jeunesse engagée bamya yam kula som pisila nigi na selti se na ilen ton zabne wala tibala mimti kongusi ya teng hankazane no ra se zininga wala santar panga namba sa kam ko do bali na tawena tapte korkasita kaya kungus nga sambe santo no region wa kilo sunze mkwabra la pila nuni wodo zikanga pera sela warara tumpa mapanga tia tile public no kenda anzabele yale wenge la jeunesse engagée en province silti selbo utachugo rasimpi la ni marare 2021 yumde ti sore santabam tuhuri labselinga ministre ninga yeta weta korlo yela simo sawodo na député félicité woro robita zikanga top kot nimbuida top mon sentisa tiano kenor songo tondo bela kandre yibewa ba de bam province kombi bisa yakayam ngada tabnusi yetibra tab province manale la brata me man tax butu to sin to songo bamba me ngati yi far point la to songo jakse la to songo nimbuida kitam moson te sin yetibna ma tisa silba ton paton pawai bade yam ti président du faro diare ayaka nor gom kateka yene ba tie kot problem to seltise ko meti jaksa dem sel zakt no fa tie si ya tibila le bon ko sam nembu do fa kam fa seltira o ko sa men namba ne président conseil jour namba tumbo ko man wa kara ko nan ton ko sa o ko sa nembu do fa ne de kam fa ke ton ta wala 20 millions kam fa seltira yemre fa ya wala million bon de pisi donc ya sinna yila ti bange ti wi to ga shed wotoa atara yela ti ya yel to dun kotondo ya même ti sa ni da ninga allo da me da ninga yak da me man war da ninga ta yak ni ti rot lutti ha donc quand on va shed woto wati la e wi to ga me seda ya kara sata ya ti sa se menemda donc tondo wa me na un king ko bisa pesi tout syndic na kani ninga ya soma tisa selebno kenra woton wa kera ni mouvement jeunesse engagé du bam sous la pipitou sul kangaramba o moba kera ne bam province kombi bisi sinam tabe ya mwakat fa ndiko no kenda buto tole o penga yerwenge bital ta masan kin yin busgaran antete ta tia septembre ki bura san pile yipson watla asfanya nga Dans cette Côte d'Ivoire, équipe sont bonté FC et Petro, délai San Pedro, FC San Pedro, délai à San Pedro, l'équipe où il Côte d'Ivoire, nous sommes avec Espagne Nanga, Sankieda, ne Warata Avanton, qui est coupe de la Confédération, mais il est un ton Tembala Kanda. Septembre le kiu populaire et Espagne nanga yeka soda sa équipe salita sere wa hana yilenge ba me handolum tozo ringa sana pa yeka woto FC San Pedro wa sanwa woto
ninga kana ton wa de si e ko sa équipe au point le bien yemre ne zalam ya Yannick Pornoro na un chibi franga minute pisila ayo point soba na ndenga changa me tranquille bala karasa madrisa o dogon passa Yannick Pornoro bam ko c'est ne wala la wenga. Ton objectif à la Coupe d'Afrique, ton sert à FC San Pedro. La même été FC San Pedro. Il y a équipe Berere. Voilà, il y a équipe Berere. En Coupe d'Afrique, non caté c'est ton mettons non caté. La runa ton be zianaman entraînement soma. La ton est min ticket na caté na kita kalira ampiga balata. La kalira ampiga mais ton mena bangairi pang na gisa. Pangé et nantonra on peut faire aller au Nayalon, tiens, bigé. Encore la préparation, avec tout son zou. Ton tout, mais si tu as tellement la ton zin, ton tora kama wakfa, ton digzini à 14 nengé. Et n'a vu près, y a bouning fan pour ton ton. Donc, rien so, ton entraînement rama. On gomme la boue, un ousso, na sadami et mental là. On manda la ousso. Na comme un joueur de ma yipé. Arabi, rang tombe. Coupe d'Afrique, même si il y a boum, il y a bon son, contendo. Quand il y a quand on est équipé, il y a quoi équipe de San Pedro. La Balkan 4 Burkina Faso, il y a Maroc. On tient la main, ton fin, on parle de Tirik, on parle de point à bien. C'est pas un retour anti Baba Maronili, pas qualifié Coupe d'Afrique. C'est à sec. Là, il y a là-bas. Quand il y a une équipe de San Pedro, il y a quoi de équipe de CC. On est ton panga, ton ezanga. On m'a ton membre, quand on me prépare au chambre où on n'a pas mis équipe kanga, n'a pas mis petit balkanga ton envoyé. Nanti kelaka président son comité exécutif à 5e asfa nang sans ma exemple de l'équipe pas me casser la auto. Asfa une préparation à tuer la meti il y a soma la patazangi. Il y a soma la patawa. Balé ya ton championnat na c'est mahma. Championnat c'est il n'aime pas mais il y a joueur dans ma recruter joueur dans ton signe préparation. Il y a bon vivre cassé mais ton me mana tan trebala ne ton me tonro ne bon ne vu ni ton pas na prépare et quand tu préparation ka soma izangi la quand il met takachiohi donc ha ni zikanga ton me mana pangan toi la bon rouen nam ta kon ta king ro ti king ti ge ton me hen tre mana soba aïe à venir ouais tu seras bon le joint cabé ou long parce que il y a à 80 namaton à namaton petit point et équipe a gagné na tiengbe supporter dam cabé zinga les armes zinga zara kayam kay ya tout supporter dam mi in tinger kama pile abroda yir bon wala tan kam razala ni kana zini la tile te man ne bala kat ni kata mo ya tile te ton kenge mbange ti ton toda tige ton wa la ni jugo wa kat fa ya waton mbe zakan ya wa supporter da ma nya ton na bala dalat manu to hampare kana zema Kadna yalse man pose la bana ko sur terre so pour la woto ne ton senta seta kibe on pa ba ko bil fu sek ma me ken ne do tege so ko sama il ne do nit ninga wambe ton pour un ami te kan panton te yo sama bu ni pula te yo ko na ba sa yer zamana wona galga bane assalamu alaikum